ইটো আছে Samsung F62 আৰু প্ৰাইস 5000 আছে আমি কান একবাৰ ৰিভিউ চাব দেই মখান ডেলিভাৰী তো আজি হৈ গৈছে ইটো কাটি চাব মখান এতিয়া বক্স ভিতৰতে কিনা থাকিব কি হালত থাকিব ফোনটো না কাটিব সাইড সব কাটি না মখান চেক কৰি চাব পেকেজ তো পিছি ভাল পেকেজ কৰি নাছে সবে পিছে ষ্ট্ৰং আছে ফেলাই লেবি না ভাঙিব নিচিনা লাগি আছে ইমান ষ্ট্ৰং ৰেপিং কৰি নাছে ওখান একবাৰ আস্তে আস্তে কৰি না চাই যাব নিখান এন্ডাক চাই লবি ফোন কি লা কন্ডিশন দে আইব itu to amni khan bi nala to order kuro barbo tai laga market te to price bisi tango ase 25000 ase holebi mukhala moila hate to only 5000 ke pawle ase de paisa na thagile bi itu phone to kinibo paribo amni kunba ke bisi lagi thagibo aro camera khan bi ekbar amni khan ke moi dekhai dibo sabe box khola ke to ena baise अलग चार्जर खान एको ना पाबो सबै खाली फोन एकलाई पाबो इतो तो फोन ला सेफ्टी करे और इतो तो बिल আছে তাইলা মইলা ডিটেইলস খান লব থাকিব সबै মইলা নাম খান লা ডিটেইলস থাকিব अलग বক্স তে एको নাই নেক্সট আবো ইতো ফোন আছে দোকান সাইড তে একবার রাখিব রাখি নাই দে চাই লব সबै ফোন তো দে স্ক্র্যাচ খান গিবি চেক কৰি যাব সबै फोन तो स्क्रीन कंडीशन तो बिजी वाला है और साइड ते कर मुखान साइड जा टाइम दे बैक साइड ते थई छे स्क्रैच बिसी थई छे दे सबै हेवी स्क्रैच तो दो আছে और पेन पैनल ऑफ कोई ना लगे सबै অলপমান পেন জানা তাইলা अलग कंडीशन तो ठीक ठाक আছে फोन तो मुखान सब दिखाव परिছে এতিয়া মুখান অন কৰি না চাই চাব কিনা থাকিব Samsung ওলাই যেছে Samsung Galaxy জিবাল আছে ফোন তো অন হৈ যেছে সবে ডিসপ্লে চাব এতিয়া সবে ডিসপ্লে তো 6.70 ইঞ্চ HD প্লাস ফুল সুপার এমোলেড আছে তো সাইড বেজেল भी নাই কমতি আছে একদম ছোট আছে সবে বেশি ভাল আছে আৰু তাইলাই স্পেসিফিকেশন চাব মুখান সবে ফোন বেক সাইড তো এনে থাকিব ইন্তলা Exynos 9825 আছে প্রসেসর তো 8GB RAM আছে 128GB ROM আছে ব্যাটারি হলে তো 7000 আৰু মুখান অন কৰি না একবাৰ চেক কৰি চাব সবে স্ক্রিন তো এনে আছে সবে বেশি চাবা আছে স্ক্রিন খান তো এতিয়া সাইড খান দে ইটো পেন প্যানেল অফ থাকা কাৰণে অলপ বিয়া দেখি আছে হলেবি প্ৰাইস তো বেশি কম দে বাইছে 5000 rupees লাগা আছে দুটো এনা বাদো ঠিক ঠাক আছে সবে স্মুথ আছে না না এই দোকান কে একবার চেক কৰি চাব মুখান না একবার চাই চাব স্মুথ চলি আছে সবে বেশি স্মুথ আছে ফোন তো সবে ফাট ফাট ওলাই না ফাট ফাট খৰাই স্মুথ আছে कैमरा के একবার চাব कैमरा भी সাপাই আছে সবে कैमरा तो मुखान तो मेन तो भाड़े চাব দে এতিয়া মুখান कैमरा के চেক কৰি চাব সবে ফোন ইটো আছে कैमरा অন কৰি চাব এতিয়া তো कैमरा तो অন হৈছে ফ্ৰন্ট कैमरा তো ঠিক আছে আৰু এতিয়া বেক कैमरा চাব দেই সবে বেক कैमरा তো ইটো আছে বেক कैमरा तो मुखान একবার চাবাছে না নাই সবে অলপ ফোকাস কৰে নাই তো মানে জুম কৰি যাব 10x तक জুম কৰি যাব বাপরে 10x भी চাবা আছে কোৱা ওই বেশি চাবা আছে দে তো সবে ফুল জুম চাবা আছে টিকট নাই Samsung তো ইটো ভাল আছে कैमरा তো লেতৰা নহয় না পুৰণা হইলে भी फोन तो लुक्स तो किना থাকিব সবে फोन ला लुक्स तो এনা আছে সবে অনেন কে 5000 কত পিসি ভাল আছে দে মই স্ক্রিন দে মইলা নাম্বার দি না আছে
product contact kurina order kurina loi lebi alak phone bi bishi thakibo etu ekla noy phone to alak kisim type phone thakibo iPhone hobi Samsung hobi Google Pixel ki hobi phone bishi thakibo dia one camera shot ekbar check kuri sabo dynamic khan na 1x 2x 3x 4x na aro portrait khan bi ekbar check kuri sabo video quality bi bishi bhal ase sapa ase sabi zoom bi letra noy na sabi 10x zoom ase etu letra noy khichi lebi sabi man sapa ulai de mocha ase 5000 ke enala phone kitte bi na pabo de sati kan product loi lebi sabi ina hoi jase ite do phone laga looks aro ekbar bal ba dikhai dibo sabi looks iman bal na बाप रे phone 5000 la phone isna bi nai kwa masala to 25000 hobra na aro taila photo shot kina olai ko dekhao camera la quality khan bi dikho parise aro aji la video to yate end gori lobo thank you